আমার ভাবছে লাগে আচ্ছা আমার এক সাইড দিন বাইরে জায়গা আমরা জানো ইনচাস পাশে যা আসে আসো সবাই আসো স্টার্ট স্টার্ট কুইক 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 আর ছবি তোলার পরে ভাবি আসো আমি আগে জল ধরা এটা ধরাই না হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে মাই ডিয়ার জানি বাবলু ভিডিও HD 720p কে তুই করেন রেডি হ্যাঁ রেডি কি মাসুদ ভিডিও করে ভিডিও কোন ঠিক আছে এই তুই এই ভিডিও আমি ঠিক আছে এটা লাও বলো কেন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বল না কেন সবাই হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ডিয়ার ফাদার টু ইউ अभी लोग কাটো 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 এই তো হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা এক পিস তুলো এটা ये নিয়ে আসো প্লেট ले दिए प्लेट इधर मसूद तुम भी आओ इधर फोटो उठाओ चांदी वाली टेस्ट ओए एक तस्वीर मेरी खींची यार भाई इसमें खींची इसमें इसमें खींचने का जरूरत नहीं है अच्छा एक ही जगह ना खाओ सब एक ही से खिलाओ मीठा नहीं खाते ना यार शुगर है इसलिए ओए तस्वीर खींच एक मिनट खींच रहा हूँ इंसान के बच्चे बनो ज्यादा नहीं अरे खाओ मुंह पे लगा लो नहीं खाओ आप खींची वीडियो हो रहा है वीडियो हो रहा है तू अबे तस्वीर मेरे मेरे में खींची अरे तेरे पे लॉक हो गया अबे जो चरिया मुंह से बोलो ना लगो 37 ओ 3570 तो खाना नहीं भाई कल को निकल बर्थडे हुआ है हम मर जाए कैमरे में जा कैमरे में आ गया हो गया मेरा भाई हो गया नहीं डन 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 हो गया আমাকে ঠিক আছে এবলা খাও चलो निकालो तुम लोग खाते रहो प्लेट निकालो लगा दे रो प्लेट निकालो लगा दे ओए किचन दिया ट्राई क्यों এটা কালকে সবাই দুপুরে দেখতে পারবে কম্পিউটারে हो जाएगा सब কাল কি हुआ আজকে কি আপলোড দিও ওকে এখন আমি আপলোড দিতেছি এখনই দেখতে পারবে এই 10 মিনিট পরে দেখতে পারবে কি এটা তোমার তো আবার মগজ সব না না আমার ইউটিউব অ্যাকাউন্ট আছে তো ইউটিউবে দিতে পারবে ইউটিউবে দিবেন ও এখনই ইউটিউবে দিতেছি আমি कितने बंदे हैं ইউটিউবের লিংক কি থাকবে এই দিয়ে দেবো আপনার এভরিথিং ডান 11 पीस है 11 हुआ না আমি খাইতাম না কেন ভাই আপনার কে রোগ আছে নাকি তো থাকবে আপনার